আসসালামাইকুম আইসিএম হোসেন ওয়েলকাম টু মাই নাদার ব্লগ। আজকে আমি মোটু পাতলু এলিবেন্ডি ভিডিও আপনার সামনে বলবো। যেমন এখন বলছি, প্রথমে হলো মোটু। काली पेट में मेरी मत की बत्ती नहीं जी तुम कुछ करो पतलू मैं तो कुछ नहीं समझ रही हूँ। তারপর হলো বন্ধুরা পাতলু। समोसा खाओ सुर हो जाओ देखना मत जौन को तुम मार सकती हो। তারপর হলো বন্ধুরা डॉक्टर चटका मेरे भाई मेरे दोस्त मेरे बहन मेरे ऊपर वाले लोग आज मैं मोटू को नहीं छोड़ेगी मोटू मुझे सताया। তারপর হলো বন্ধুরা কাসিদা। ओरे बाबा मेरे 20 साल के टूजुर माँ में ऐसा गान क्या भी नहीं सुना। তারপর হলো বন্ধুরা चिंगम यम्मो चिंगम के चंगू से बचा ये पॉसिबल है बोले तो ये पॉसिबल है हाँ आईने देवी बेडमाटा देवी हिंदुस्तान देवी ओ। তারপরে হলো বন্ধুরা বক্সার। यो आई एम बॉक्सर मैं हीरो 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 मुझको बॉक्सर में हार सकती नहीं हो। তারপর হলো বন্ধুরা जॉन ओ जॉन बनेगा डॉन मैं हूँ कौन मुझे रुकने मत मैं हूँ कौन हिम्मत है क्या मुझे रुकने मत मैं हूँ कौन मैं हूँ डॉन मुझे रुकना मत हिम्मत है क्या मुझे रुकने मत। তারপর হলো বন্ধুরা নাম্বার 1 পাপাস বাকি কবিতা বানা है নাম্বার 2 আহা কি কবিতা है তারপর হলো নাম্বার 2 নয় তারপর হলো বন্ধুরা চাওয়াল দাদা अरे मेरा पैसा दीजो क्योंकि मेरा पैसा जरूरत है मेरा पैसा दीजो। তাহলে বন্ধুরা এই ভিডিওটি যদি ভালো লাগে তাহলে বন্ধুরা লাইক দিবেন শেয়ার করবেন কমেন্ট করবেন সাবস্ক্রাইব টু ফর ভিডিও। বন্ধুরা আমি আজকে লাস্ট মোটু পাতলু 11 ভিডিও বানিয়ে ফেললাম এবং আমি 12 ভিডিও নিয়ে আসবো না কারণ 12 ভিডিও আর নেই। তাহলে বন্ধুরা এই ভিডিওটি যদি ভালো লাগে তাহলে লাইক দিবেন। তাহলে বন্ধুরা আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। তাহলে বন্ধুরা আবার দেখা হবে। তাহলে বন্ধুরা বাই।